Guys, oh. Ito lang. Ulam na. Oh. Kita nyo ba? Tawag dito guys ay pure crab base. Ayan. Alege. Queen. Ayan. Spicy flavor guys. Ayan. Ito guys. Kahit ito lang ang ulam ko, okay na okay na. Kasi masarap siya guys. Yan lang oh. Gusto nyo kumain? Nice. Hanggang lasang-lasa guys yung ano. Yung alage niya. Alage. Sabay, alibago ba yan? Sarap. Anghang guys. Pero masarap. Sarap. Kung gusto nyo i-try ito guys ha, ay yellow basket sa gilid.